ବଳିବୈଶ୍ୟ ମହାଯଜ୍ଞରେ ଯେଉଁ 5ଟି ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଭାବନାପୂର୍ବକ 5 ଆହୁତି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଓಂ ଭୂର୍ଭୁବଃ ସ୍ୱାହା ତତ୍ସବିତୁର୍ୱରେଣ୍ୟଂ ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं ब्रह्मणे इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं देवेभ्यः इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं ऋषिभ्यः इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं नरेभ्यः इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं भूतेभ्यः इदं न मम। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇ ହିଁ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯଜ୍ଞ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଅନ୍ନ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଖୁଆନ୍ତୁ।